आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। हाइलाकांदी विभाग के जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के कार्यकर्ताओं के प्रति ठेकेदारों ने व्यक्त किया नाराजगी। 47 प्रोजेक्ट निजी संगठन को दिए जाने पर परेशानी झेल रहे हैं ठेकेदार। दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर कछार जिले में प्रशासन की ओर से जारी किया गया नया एसओपी। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। हाइलाकांदी जिले में राज्य के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने कोविड संक्रमण के चलते मारे गए लोगों के परिवार वर्ग को दिया 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान। सभी स्तर के लोगों के प्रति व्यक्त किया गया सहानुभूति। कालाइन व गुमरा इलाके में बड़े पैमाने पर चल रही है कोयले की काली तस्करी। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने के लिए विधायक खलीलुद्दीन ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से किया अपील। दो 2030 साल के अंदर महासड़क से बालाचोड़ा व हारंगा जाओ राजमार्ग के निर्माण कार्य लगभग खत्म हो जाएगा, कहा सांसद राजीव राय ने। जल्द से जल्द सड़क को यातायात परिसेवा के लायक किए जाने का चल रही है प्रयास। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाइलाकांदी जिले में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के कई प्रकल्प एक निजी संस्थान को दिए जाने पर ठेकेदारों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सूत्र के अनुसार इलाके के मेघादास नाम के इंजीनियर कुल 47 परियोजना किसी निजी संस्थान को प्रदान कर दिए जाने पर ठेकेदारों की हालत नाजुक हो गई है। सूत्र के अनुसार क्षुब्ध इलाके के ठेकेदारों ने इस दिन कार्यालय में घेराव किया। घेराव के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कई सवाल पूछे गए। बाद में कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द इस संदर्भ में कोई कार्रवाई न किए जाने पर बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी दिया। হাইলাকান্দি কম্পিউটার স্টুডেন্টের একটা মেমোর নাম আমাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় হাতে দিয়েছি এবং এসি আসলাম। আমরা এখন গাড়িপতির হাতে একটা প্রেরণ করবো। যদি আমাদের কথা মতো যদি প্যাকেজগুলারে বাতিল করা হয় না, যত আমরা এখন যে রেক্টরগুলো কাজ আছে আমরা কাজ বন্ধ করতে বাধ্যতা হবে। কারণ আজকে আমরা দুর্দিনে যেগুলা বাংলা স্কিম পুরানা স্কিমগুলার কাজ করিয়ে নতুন স্কিম করার আশায় সব কন্ট্রাক্টর অপেক্ষা করার এর মধ্যে চক্রান্ত করিয়া শুনছি বর্মলতা কিয়া প্যাকেজ করা হয়। যদি প্যাকেজ করা হয় প্যাকেজটা বাতিল করা হয় না, তে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার চিন্তাধারা করব। আগামী দিনে কালকে আমরা অপেক্ষা করবো। কালকে আমরা যদি চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে এটার উপযুক্ত জবাব পাই না, তে আমরা পরশু থেকে আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করবো, অফিসে অচল করার ব্যবস্থা করবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन की ओर से नया एसओपी लागू किया गया है। सूत्र के अनुसार नए एसओपी लागू होने पर प्रशासन जहां कड़ी कार्रवाई पर उतरेगी, तो इसी दौरान सभी स्तर के लोगों को सरकारी अधिनियम मानकर दुर्गा पूजा महोत्सव पालन करना होगा। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर करते हुए कछार जिला प्रशासन की ओर से तथ्य भी उजागर किए गए। আসন্ন পূজা উপলক্ষে আসাম সরকারের দ্বারা যে এসওপি এসেছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলকভাবে যারা পূজা কমিটির মেম্বার আছেন বা পূজারী আছেন তাদের জন্য কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলচর শহরে আরবান পিএসসি এবং সতীন্দ্রমোহন দেব অসামরিক হাসপাতালে সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল 9টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত করা যাবে। তাছাড়া আমরা আমাদের যে বিভিন্ন ব্লক পিএসসি আছে, যেমন বিক্রমপুর, বরখলা, ধলাই, জালালপুর, হরিনগর, লক্ষ্মীপুর, সুনাই এবং উদারবন, সেখানেও টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো যারা মন্দিরের বা পূজা কমিটির যারা পূজারী এবং ভলান্টিয়াররা আছেন, অতি সত্বর 8, 9, 10 এই 3 দিনের মধ্যে গিয়ে নিজের টেস্ট করিয়ে নেবেন। তাছাড়া যারা ভলান্টিয়ার বা পূজারী আছেন তাদের জন্য ম্যান্ডেটরিলি মানে বাধ্যতামূলকভাবে 1 ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়া খুব জরুরি, বাধ্যতামূলক। সেটা যারা এখন পর্যন্ত নেননি অতি সত্বর নিয়ে নেবেন, বা যাদের সেকেন্ড ডোজটা ডিউ আছে অতি সত্বর গিয়ে সেকেন্ড ডোজটা নিয়ে নেবেন। পূজা চলাকালীন বা পূজার সময় যাতে কোভিড প্রোটোকল মানা হয়, বিশেষ করে অঞ্জলির সময় বা সন্ধ্যা আরতির সময় যাতে কোভিড প্রোটোকল মানা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমরা
স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা কোভিড বিধি মেনে চলে আমরা সুন্দরভাবে পূজা উদযাপন করব, সেটাই আমাদের অনুরোধ। हाइलाकांदी जिले में कोविड संक्रमण में मारे गए लोगों के परिवार सदस्यों को 1 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य तथा हाइलाकांदी जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह चेक प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में मिजानुर रहमान चौधरी तथा रफीकुद्दीन लश्कर, आफ्ताबुद्दीन, अब्दुल सत्तार बड़भुइया तथा पिंटू राय व रूपक आचार्य, बहारुल इस्लाम लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्ताओं को चेक वितरण किया गया। गौरतलब है कि परिवार सदस्यों द्वारा कोविड संक्रमण के चलते परिवार सदस्यों की मौत होने पर सरकारी तौर पर यह आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। प्राय हो गई आज डिसि नेतृत्व এটা আমার ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশনের জৰিয়তে আমি প্রতিটা জিপি হাইলাকান্দিত আমি 14 ফাইনেন্সের কাম কিমান হৈছে কেনেকুৱা হৈছে এইটো ফিল্ডত গৈ এটা ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ 15 ফাইনেন্সৰ যি স্কিমবিলাক লোৱা হৈছে এইটো আমাৰ এটা গাইডলাইন আহিছে। গাইডলাইনের জৰিয়তে আমি সঠিকভাৱে আমি এইবিলাক দিছোঁ নে নাই এই কথাখিনি ভালকৈ চালি জাৰি চাই 15 দিনের ভিতৰত আমার জেলা পরিষদ আমার এপি পঞ্চায়েতের 15 ফাইনেন্সের স্কিমের আমি এপ্রুভেল দিম। ঠিক তেনেকুৱা অঙ্গনাদিতো আমার বিভিন্ন কাম চলি আছে, আপোনালোকে জানে পোষণ অভিযান চলি আছে, এইবিলাক ঠিকঠাককৈ হৈছে নে নাই। এতিয়া আমি খাদ্যৰ এটা চাৰ্ট দি পঠাই আছোঁ, মানডে কোনটো খাব, টুইজডে কোনটো খাব, এনেকুৱা এটা স্থিতি আছে। এই ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি যাতে ভালকৈ ৰাইজে জানিব পাৰে সার্কুলেশন আমি কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ঠিক তেনেকুৱা প্ৰতিটা ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কেনেকুৱা আমি আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ডিটেইলছ আমাৰ কিছুমান ডিছকাশ্যন আছে। আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ আজিৰ দিনত আবগাৰী বিভাগৰ মাতি আনিলোঁ আৰু কৈছোঁ যে খুব সোনকালে কোনো না কোনো ঠাইত যদি চুলাই চলি আছে, আমাৰ জানামতে এতিয়াও কোনো না কোনো ঠাইত চুলাই হয়তোবা চলিছে, এইবিলাক গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আৰু নীতিগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু স্থানীয়ভাৱে আপুনি ৰাইডেৰ কথা সুধিছে, ৰাইডে আমি এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ, ৰাইডে এটা গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিৰ কথা থাকে, ৰাইডেও যদি থাকে তো ৰাইডে তেতিয়া হ'ব ইম্প্লিমেণ্ট। স্যার বরাবর উচ্ছেদ অভিযানের উচ্ছেদ অভিযান স্যার গোটেই অসমত চলি আছে, বৰাকতো আগতো চলিছে, এতিয়াও চলিছে, আজিও এই ক্ষেত্ৰত কথা হৈছে। যিসকল অবৈধভাৱে কেইজনে চেক গ্ৰহণ কৰিছে? আমাৰ 7জনত আজি চেক দিয়া হ'ল। 7জন কেনেকৈ লাগিছে আজি দুদিনৰ পিছত চেকটো পাই? চেকটো ভাইটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ ছোৱালী ঢুকালে ক'ভিডৰ কাৰণে। আৰু যিটো আমাৰ অসম চৰকাৰে যিবিলাক মানুহৰ ফেমিলিৰ মানুহবিলাক ক'ভিডত মাৰা গৈছে তেওঁলোকক মানে যিটো সাহায্য আগবঢ়াইছে সেইটোৰ কাৰণে মই অসমৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যে কোভিড-19 কাৰণে সমাজ ব্যৱস্থা আমি বহুতখিনি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। আৰু আৰম্ভণিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু তেতিয়া আজিৰ দিনত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে, প্ৰচণ্ডভাৱে চেষ্টা কৰিছে কেনেকুৱা কণ্টামিনেশ্যন কমিব পাৰে, কেনেকুৱা ৰাজ্যক আমি বচাব পাৰে, সহায় কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম এবং ছেকেণ্ড ৱেভত যিসকল মানুহ ঢুকাইছে, আমাৰ এই চৰকাৰ অহাৰ পাছতে ইডেন হেল্থ মিনিষ্টাৰ আজিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তো দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে আমাৰ এই ক'ভিডত যিসকল ঢুকাইছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে যিসকল উইড' আছিল, CMৰ ফালৰ পৰা CM ছাপোৰ্ট স্কিম মানে ক'ভিড উইড' ছাপোৰ্ট স্কিম CM ৰিলিফ ফাণ্ডৰ ফালৰ পৰা এটা কৰিলে। লগতে শিশু সেৱা আঁচনি এটা কৰিলে। প্ৰথম শিশু সেৱা আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ইয়াতে 7,81,000 টকা এই শিশুটিৰ লগত নামত জমা আছে আৰু 3,500কৈ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আহিব 24 বছৰলৈকে সি পাই থাকিব। और आफ्टर 24 ईयर्स तो कछा जिले के कालाइन गुमरा इलाके में बड़े पैमाने पर कोयले की कालाबाजारी चल रही है। काले हीरे की व्यापार से जुड़े लोग अपने व्यापार तो चला रहे हैं, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई है। पुलिस प्रशासन को
कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठे रहने पर लोगों में शक की माहौल वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई किए जाने का मांग किया है। काटीगोड़ा के विधायक खलीलुद्दीन ने सूत्रों के अनुसार पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने ही कोयले की काले व्यापार तथा सिंडिकेट चला जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कुछ राजनीतिक नेताओं के सहयोग से यह व्यापार चल रहा है। सवालों के कई जवाब में सुचारू रूप से जहां उन्होंने उत्तर नहीं दे पाए, तो इसी दौरान इस संदर्भ में उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए विधायक खलीलुद्दीन ने अपील भी किया। आज के हमारे अपनारा पूजार उपलक्षे আমরা প্রত্যেকের দেশে আমাদের আগামী 11 তারিখ থেকে পূজা চালু হবে। সেই প্রত্যেক আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখি এবং কোভিড প্রোটোকল মানিয়ে পূজা করার জন্য আমার অনুরোধ রইল এবং আমাদের পূজা প্রত্যেক পূজায় আমাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা থাকবে এবং আমি পূজার আমাদের কিছু পাবলিক আছে যে বহুত পূজার জন্য অনেক দিন থেকে অ্যাকচুয়ালি চেষ্টা করে সামনে পূজা আসার জন্য। আজকে আমাদের পূজার সামনে আসছে, আমরা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ এবং আমাদের তরফ থেকে যতক্ষণ সহযোগিতা লাগে পূজাকে 100%। ধন্যবাদ। কালাইন কোয়ারি নিয়ে যে সমস্যাটা চলছে, একটা নিজস্ব ক্ষমতার অধীনে বিভিন্ন দিকে পাথর সরবরাহ হচ্ছে এবং সেখানে এক্সকেভেটর দিয়েও পাথর তোলা হচ্ছে, এর অভিযোগ রয়েছে। তো একজন বিধায়ক হিসাবে আপনি কতটুকু দেখুন, কালাইন কোয়ারি এবং আমাদের এই আরও মালিডোর আমরা আরও কোয়ারি আছে অনেক, কিন্তু কালাইন কোয়ারি মেজর কোয়ান্টিটি উঠিতেছে কালাইন কোয়ারি থেকে। কিন্তু আমার বহুত মানুষের প্রবলেম করতেছে আর কি, ফোন করতেছে বিভিন্ন সমস্যা করতেছে। আমার জেনারেল তো আমরা রাস্তা ডেভেলপমেন্ট কোয়ারির জরুরি আছে এবং পাথরের জরুরি আছে, সেই হিসাবে আমরা ডেভেলপমেন্টের কামের জন্য আমরা অত বাধা দিতে চাই না। কিন্তু যে হিসাবে সরকারি হিসাবে পাবলিক হ্যারাসমেন্ট আজকে ডিসিবিডি অ্যাকচুয়ালি লেবার লোক, আমাদের এখানে লেবার লোক বহুত বেকার আছে, কিন্তু লেবারের কাজ করেন না কেন, ডিসিবিডি কাজ হোক, ডিএফও নতুন আসছেন, রেঞ্জারও আসেন, কিন্তু শুনতেছি আর কি, যেটা প্র্যাকটিক্যাল পাইতেছি না, কিন্তু শুনতেছি যে পাবলিকের যে হ্যারাসমেন্ট হইতেছে এবং পাবলিকে যেভাবে ফোন করতেছে আমাকে, রেঞ্জারে ফোন করে, ডিএফওরে শুনছি ফোন করে, আমাকেও ফোন করছে, অনেক স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, আমাকে মোবাইলে অনেক দিয়েছে আর কি, যে কালাইন যেটা দুর্নীতি চলে আর কি বাড়ি। সেটার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি যে পূজা পরে আমরা একটা ডিপার্টমেন্টকে কিছু ইনফরমেশন দেবো যে এটা দেখার জন্য কালাইন কোয়ারি থেকে যেভাবে আমাদের অবৈধ হিসাবে শুনছি বিনা চালানে কিছু মাল বার হইতেছে, এটা তো অ্যাকচুয়ালি আনলিগেল। আমরা সরকারের কোটি কোটি টাকার রয়েলটি মাল খাই। যদি এরকম চলে তো সরকারে যারা আমাদের ডিএফও আছে, রেঞ্জার আছে, এরা দেখবো এবং আমরা যদি সিসিএফও কাছে দেখা করতে লাগে আমরা দেখা করবো। আমরা চাই আর কি সরকারের রোলটিটা মাইল খাইতো না, সরকারের রোলটিটা কমপ্লিটলি। তাহলে যা চলছে ওরা আপনারটা অন্ধকারে রেখে চালাতে হবে। ডিপার্টমেন্টের কিছু অন্ধকার, কিছু অন্ধকার কিছু চলতেছে। আমি তো জেনারেল পাবলিকে বিভিন্ন ফোন আমরা কাছে ভিডিও বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপে আইসে, বহুত গাড়ির ফটো আইসে, বহুত গাড়ি বিনা চালানে ঢুকছে, বহুত জিসিবি লোডিং করতেছে, আনঅফিসের টাইমে জেনারেল 30 টাকায় শুনছি ঢুকতেছে, ডিপার্টমেন্টের গাড়ি ঢুকতেছে, ঢুকার কথা, কিন্তু হচ্ছে আনলিমিটেড গাড়ি ঢুকতেছে। কিছু মালও সিজ করছে শুনছি ইয়া, কিন্তু আমরা তো এটা অন্য ব্যস্ততা আছে। সেগুলো লোক দেখানো, যেগুলো সিজ করা হয়েছে সেগুলো লোক দেখানো, কারণ প্রতিদিন 200 থেকে 300 ট্রাক পাথর যাচ্ছে, সেখানে 4 থেকে 5 ট্রাক ধরা হচ্ছে, যেটা পরে আবার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা দেখুন, আমাদের এখানে ডিএফও আসছেন, ওই যে ডিএফও আছেন এবং রেঞ্জারও আছেন, তারা ডিপার্টমেন্টের মানুষ আছেন, ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট দেবো উপর লেভেল দিয়ে শুনছি একটা এক্সট্রাকশন আইসে যে একবারে কিছু দুর্নীতি হইতেছে। যদি এটা হয় যে ডিপার্টমেন্টের মানুষ আছে, তারা দেখবো যে এটা ইনকোয়ারি করার লাগে, আমিও ইনকোয়ারির লাগে আমি প্রস্তুত আছি এবং আমিও ইনকোয়ারি এটা একমত আছি যে এটা যদি এরকম হয় সরকারি রয়েলটি মাইল খায় এটা তো ঠিক নাই। পাবলিক আমরা চাই ডেভেলপ হইতো, রাস্তা ডেভেলপ হইতো, রাস্তার ওই পাত্র বন করার কোনো ইচ্ছা নেই, কিন্তু আনলিমিটেড দুর্নীতি ডিপার্টমেন্ট এটা খুবই। বন বিভাগ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য করছে বন বিভাগে জরুর এটা তো একটু ইনিশিয়েটিভ নিব, কারণ ডিএফও শুনছি আইসো না, এখানে কিছু মালও সিজি করছো না, কিন্তু আমি সিজের কোনো পেপার নিলেও কোনো পাই নাই, মানে পাবলিকের মুখে শুনতেছি। যদি এটা হয় যে তো ডিপার্টমেন্টের কাছে জরুর তার একটু থাকবে এটা ডিপার্টমেন্টে।
2030 साल के अंदर महासड़क से बालाचड़ा हरंगाजाव आदि इलाकों की निर्माण कार्य संपन्न कर लिया जाएगा और यातायात परिसेवा लागू हो सकती है। सिलचर के सांसद राजीव राय ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में पूरी तरह जानकारी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि लगभग 75% राजमार्ग के निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। कई क्षेत्र में कई पहलुओं को लेकर जहां संस्कार कार्य चल रहा है, तो इसी दौरान पुल, छोटे पुल, बड़े पुल व कई टनलों के संस्कार कार्य में भी कार्रवाई चल रही है। जल्द से जल्द महासड़क के निर्माण कार्य संपन्न होने का उन्होंने उम्मीद जताया और पत्रकारों को संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। कल मैंने NHIDCL की अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके बालाछोड़ा से हारंगाजाव जो 4 लेन एक्सप्रेसवे है, वो 4 लेन एक्सप्रेसवे का काम देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए बैठा था और हमको अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा जो एक्चुअल फैक्ट है वो मेरे सामने प्रेजेंट किया। मैंने भी अपना कुछ वरीज, मेरा चिंता इनके सामने बात किया इन लोगों का साथ। देखिए, अभी बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है और आने वाले दिन में फिर से दोबारा बारिश आ जाएगा। इस बीच हमको 4 से 6 महीना मिलेगा। ये 4 से 6 महीना के अंदर जो बड़े बड़े ब्रिजेस है उस रास्ते पे, करीब 9 ब्रिजेस है, वो 9 ब्रिजेस का पूरा जो ज़मीन के नीचे का काम है, पाइलिंग एंड पाइल कैप फॉर्मेशन, ये करना पड़ेगा। और मैंने इनको पूछा कि 9 ब्रिज मिला के करीब 620 ऐसे पाइल है जिसको करना पड़ेगा और मल्टीपल पाइल कैप्स है जिसको करके ज़मीन के नीचे की काम को सर्दी के मौसम में ख़त्म करना पड़ेगा। और मैंने अपना चिंता इनके सामने जाहिर किया है। ऑफिशियल्स, NHIDCL का ऑफिशियल्स आए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स, सुशी कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग, ऑफिशियल्स भी थे। और हम आशा करते हैं जो डेडलाइन है बालाछोड़ा हारंगाजाव 4 लेन एक्सप्रेस में मार्च 2023, उस डेडलाइन को हम मीट करेंगे। हम ये आशा फिलहाल हम करते हैं। एक अहम सवाल है कि जो यातायात परिसेवा की जो दौर है, इस क्षेत्र में बहुत परेशानी झेल रहे हैं लोग। कई क्षेत्रों में बंद भी पड़ा हुआ है और ज़मीन भूस्खलन होने की जानकारी मिलती है। क्या इसमें संस्कार कार्य भी ठप पड़ा हो? नहीं, देखिए, संस्कार कार्य 2 जगह में हो रहा है। एक तो हरंगाजाव का बाद का हिस्सा जो जाटिंगा तक है, जाटिंगा से हाफलोंग होते हुए निरिम्बांगलो तक, हमने वो NHIDCL के पास नहीं है, वो NHI के नहाई के पास है। तो इनकी ऑफिशियल्स का साथ भी मैंने कल बैठा था, पहला मीटिंग का बाद दूसरा मीटिंग किया। इन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि आने वाले जो मौसम है, जब सर्दी की मौसम है, जो मेंटेनेंस की काम है, फिलहाल जो स्थिति जैसा है भूस्खलन की बाद जो स्थिति, उसमें मेंटेनेंस के काम ये लोग कर देंगे और इसका पैसा भी आ गया, काम भी शुरू हो जाएगा आने वाले 1-2 दिन में। आपने खुद दौरा किया है 2-3 बार? मैंने बहुत बार उस एरिया में गया हुआ है और हम आशा रखते हैं कि जिस स्पीड से अभी काम हुआ है बालाछोड़ा हारंगाजाव, अभी 32% काम खत्म हुआ और हम आशा करते हैं कि आने वाले ये 6 महीना में जो बारिश नहीं होगा, 4 से 6 महीने, उसमें करीब हम 70% काम पे चले जाएंगे। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। Valley strong, very strong. आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे।
वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग। हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, लखीमपुर महकुमा के फुलेरतल इलाके में पिछले कई वर्षों से प्रतिमा निर्माण कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के छात्र नांटू चक्रवर्ती। नांटू चक्रवर्ती के कलाकारिता को देखकर लोगों के दिल में खुशी की माहौल है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अपने हाथों के कलाकृति के जरिए बनाए गए प्रतिमा लोगों की नज़र पर खरा उतर रहा है। सूत्रों के अनुसार अपने कला शिल्प की जो हस्तकला है उसे दिखाते हुए उन्होंने कई प्रतिमा निर्माण किए हैं और कई क्षेत्रों में कई पुरस्कार भी पाए हैं। देवी प्रतिमा के निर्माण में अपने अहम भूमिका निभाए जाने पर लोगों द्वारा उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया है। नंदू चक्रवर्ती की सफलता के चलते लोगों में काफ़ी उत्साह के माहौल है। हर साल दुर्गा पूजा के वक्त नंदू चक्रवर्ती द्वारा बनाए गए प्रतिमा को लोग सराहना करते हैं और उनको अनुप्रेरणा भी देते हैं। হ্যাঁ বেড়েছে, কয়েকটা প্রতিমা বেড়েছে, কিন্তু বাজেটের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে গেছে। যেমন এই 2019-এ যে বাজেটটা ছিল সেই বাজারের যদি আমরা কম্পেয়ার করি, 2020 যখন ঢুকলো মানে করোনা কাল যেটাকে বলে প্যান্ডেমিক, সেই প্যান্ডেমিকে আমাদেরকে ওইটা 50%-এ নিয়ে আসছে। যারা 50,000 টাকা দিয়ে ঠাকুর নিত ওরা 25,000 30,000 টাকা দিয়ে ঠাকুর নিত, কিন্তু খরচাটা একই জায়গায় চলে আছে। ওই জায়গাতে আমরা একটু পিছিয়ে আছি। 2015-তে আমরা গুয়াহাটিতে করেছিলাম, বাঙালি বস্তি আছে বেলতলা বাঙালি বস্তি, ওখানে করেছিলাম এবং ওইটা সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছিল। এবার কোথায় কোথায় যাচ্ছে? এবার হচ্ছে আমাদের বদলপুরে কাজ হচ্ছে, এইদিকে আপনার শিলচর রাইস মিল 75 বছরের পুজো, ওইটা হচ্ছে 102 বছরের পুজো অম্বিকাপট্টি পূর্বপাড়া, শ্মশান রোড দুর্গাবাড়ি, তারপর আপনার বীরপাট দুর্গাবাড়ি, প্রেমতলা দুর্গাবাড়ি, এরকম আছে শিলচরে আরো। প্রতিমা গত বছর কটা প্রতিমা বের হয়েছিল, এবার কতটা আপনি এখন পর্যন্ত অর্ডার পেয়েছেন? গত বছর থেকে এই বছর একটু ভালো আছে, একটু আশার দিক দেখা যাচ্ছে। গত বছর যেখানে, তার আগের বছরের কথা আপনাকে বলছি আমি, তার আগের বছর আমরা করেছিলাম 36টা প্রতিমা, ঠিক আছে। সেই গত বছর ওইটা চলে গেছিলো আমাদের প্রায় 22টার মতো, 22-এ নেমে আসছিল। এই বছর মোটামুটি 30টার মতো হয়েছে। তুলনামূলকভাবে আপনার লক্ষ্মীপুরে প্রতিমা বেশি যাচ্ছে না লক্ষ্মীপুরের বাইরে? লক্ষ্মীপুরের বাইরে। লক্ষ্মীপুরের বাইরে কারণটা কি? আপনার যেহেতু লোকাল শিল্পালয়, সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে দেখেন, যখনই কোয়ালিটির বিষয় আছে তখন দামের একটা বাজেটের একটা প্রশ্ন চলে আসে। আর আমাদের লক্ষ্মীপুরের মতো জায়গায়, আমি যেহেতু লক্ষ্মীপুরের ছেলে আমি বলছি, এই ছোট একটা জায়গাতে বা 8 ঘন্টা সময় লাগে আমাদের লক্ষ্মীপুর পায়ে হেঁটে। সেই 8 ঘন্টা সময়ের রাস্তা যে শহরটা, সেই শহরের মধ্যে কম করে 14খানা পূজা হয়। এটা একটা অনেক বড় বিষয়। সেই 14খানা পূজার বাজেট যদি আমরা ধরতে চাই, প্রত্যেকটা পূজার বাজেট কম করে 2 লাখ টাকা করে আছে। তো এটা তো আমাদের আম জনতার মধ্যে থেকেই যাচ্ছে, যার জন্য সব কমিটি একটু বাজেটের দিক থেকে পিছিয়ে, কারণ জায়গা অনুযায়ী পূজা অনেক বেশি হচ্ছে। সরকার আপনার কোনো যোগাযোগ করেছিল করোনাকালের সময়? কোনো ধরনের পাইনি সরকারের কাছ থেকে, যার জন্য আমি বারবার এটা ডিমান্ড করছি যে আমাদের এই ইয়েটা যদি ট্যাক্সেবল হয় তাহলে মনে হয় সরকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ হবে আমাদের উপর। আপনাদের ট্যাক্স নেই? না, আমরা তো ইনডাইরেক্ট দিচ্ছি, কারণ আমরা পাটের মধ্যে 27% দিচ্ছি আর বার্নিশে হচ্ছে 25% জিএসটি, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যাদের কাছ থেকে কিনছি ওরা আমাদের জিএসটিটা কাটছে, কিন্তু আমরা ওইটা ডাইরেক্টলি করতে পারছি না। তাই ট্যাক্সেবল যদি হয়ে যায় আমাদের সরকারের ঘরে আমাদের নাম থাকবে, থাকবে। লক্ষ্মীনারায়ণ শিল্পালয়টা শুধু যে একটা মৃৎশিল্পালয় এরকম না, আমি এটাকে একটা ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে নিয়ে যেতে চাইছি। কারণ আমি মূলত এই লাইনের লোক না, কিন্তু আমি ফাইন আর্টসের লোক ছিলাম, আমি এটাকে ভালোবাসি, এই প্রফেশনে ঢুকেছি। আর কোয়ালিটিটা আমি মেনটেন করি, এটা 5,000 টাকার ঠাকুর হোক আর 50,000 টাকার ঠাকুর হোক, ওকে কোয়ালিটিতে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করি না। অম্বিকাপট্টির কথা বলতে আমি বলবো না, ওদের 99 বছরের ঠাকুর আমি করেছি, 100 বছরের ঠাকুর করেছি, 101, 102 বছরের এই বছর করছি। এবার ওরা রূপর তার দিয়ে গয়না করছে।
মানে বাজেটেবল যত প্রতিমা আপনারা তৈরি করেছেন সবই মানে লক্ষ্মীপুরের বাইরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীপুরের মধ্যে আছে দুইটা, যেমন চৌরঙ্গি আছে, তারপর আপনার শিবশক্তি দুর্গাপূজা কমিটি, ওদের 25 বছর হচ্ছে, ওরা দুইটা মোটামুটি একটা ভালো বাজেট দিয়েছে। কাঠামগুলার প্রস্তুতি এখন তো দেখেন একদিকে রং হচ্ছে, একদিকে মাটির কাজ চলছে, আর একদিকে ফিনিশিং হচ্ছে। যেমন শিলচরের দুটো ঠাকুর গেছে, ওটার ফিনিশিং এর কাজ চলছে। এখানে আমার দুটো পার্টি আছে, ওরা फिनिशिंग। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये हो जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। सूत्र के अनुसार 8 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 5 पैसे निर्धारित कर दिया गया, जिसके चलते वाहन चालकों में काफ़ी क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। पेट्रोल की कीमत सेंचुरी क्रॉस किए जाने पर लोगों में काफ़ी नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सुभाष नगर रोड श्रीनगर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। सुवर्ण जयंती वर्ष उद्यापन कार्यक्रम को सामने रख संस्थान कार्यकर्तागण कई कार्यक्रम पर जुटे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संस्थान कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में खुलासा भी किए। दुर्गा पूजा এবার আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। তো সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষতে আমরা প্রথমেই প্রতিমা আমরা যেভাবে অন্য বছর থেকে এবার আরও ভালো কিছু করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাছাড়া মণ্ডপ সজ্জায় আমরা অভিনবত্ব কিছু একটা করার যাচ্ছি, আলোকসজ্জাও আমরা অনেক উন্নতভাবে করার চেষ্টা নিয়েছি। আমরা 3 দিন, যদিও কোভিড প্রোটোকলে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে প্যাকেট সিস্টেম করার জন্য, তবুও আমরা জেলা উপাধ্যক্ষের কাছে আমরা অনুরোধ রেখেছি যে আমরা বুফে সিস্টেম করেছি। আমরা 3 দিনের এখানে প্রসাদ বিতরণ হবে। তাছাড়া আমাদের পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন করবেন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ অদেশানন্দজি মহারাজ। ষষ্ঠী দিন বিকাল 5 ঘটিকায় উনি করবেন। বিশিষ্ট যারা নাগরিক আছেন তাদেরকে আমরা সংবর্ধনা দেব, মাতৃমণ্ডলীকে আমরা সংবর্ধনা দেব, আমাদের পাড়ার যারা মাতৃমণ্ডলী আছেন তাদেরকে আমরা সংবর্ধনা জানাবো। এই এখন পর্যন্ত এইসব রেখেছি, দেখা যাক কী হয়। কত টাকার বাজেট তো স্পেসিফিকলি কিছু বলা যাবে না। এটা আমরা এবারে মানে মার্কেটের অবস্থা তো খুব খারাপ। তাছাড়া আমরা বাজার থেকে আমরা কোনো চাঁদা কালেকশন করি না। আমরা পাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিশেষভাবে আমাদের সদস্যদের কাছ থেকে বেশি চাঁদা আদায় হয়, এই আমাদের সীমাবদ্ধতা। उदारपुर के विधायक मेहर कांति सोम ने उदारपुर विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में जल परियोजनाओं का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया। ग्रामीण क्षेत्र में जल परियोजना फिर से चालू होने पर लोगों में राहत का माहौल है। गौरतलब है कि चुनाव से पहले साक्षात्कार के दौरान विधायक मेहर कांति सोम ने कहा था कि सभी स्तर के ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में जल परियोजनाओं को संस्कार कर जल परिसेवा सामान्य किया जाएगा। जो अपने चुनाव के बाद अपने वायदों को वे निभा रहे हैं और लोगों में काफ़ी खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। সঙ্গে রয়েছেন আমার বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়, পান্না প্রকাশ মহাশয় রয়েছেন। আজকের সভার সভাপতিত্ব করছেন আমাদের ভূমিদাতা এবং ইসলামপুর বাগানের মালিক আস্তি দত্ত মহাশয়। সঙ্গে রয়েছেন আমাদের জনপ্রিয় মণ্ডল সভাপতি আমাদের অত্যন্ত কর্মঠের আমার বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়। রয়েছেন আমাদের মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক আমার নিশু ভূমিক, আমার বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। রয়েছেন আমাদের এই এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ এক ম্যানেজার এই বাগানের পঞ্চায়েত মহাশয়, তার সঙ্গে রয়েছেন এই বাগানের পঞ্চায়েত মহোদয়, রয়েছেন এলাকার আমাদের আরো দলীয় কর্মী কার্যকর্তারা আর এই এলাকার সুধী নাগরিক বৃন্দ। আমার সভাপতি আমাদের খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, আর মানুষের আশা থাকা স্বাভাবিক। আমরা মানুষ, একটার পর একটা চাহিদা থাকবেই। আশা আছে বলেই তো জীবন আছে। যে জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে আজকে জল দান। জলের আরেক নাম জীবন।
আমরা ছোটবেলায় পড়েছি। আর এখানে আজকের যে উদ্বোধন হয়েছে এটা এলাকার মানুষ খুব উপকৃত হবেন। আর শুধু এখানে নয়, আমার মণ্ডল সভাপতি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে প্রত্যন্ত এলাকাতে হচ্ছে। গত পরশু দিন ঘুমটিবাড়ি করলাম, আয়নাচড়া করলাম, পাতিচড়ায় করলাম, কুম্ভায় করলাম, কুমনিয়াম বাগানে করলাম, শালিগ্রামে করলাম, গুদামঘাটে করলাম, টিকল পার্ক বস্তিতে করলাম, আজকে সকালে লার্সিং চা বাগানে করলাম, লার্সিং ছোট সিংহায় করলাম, বড় সিংহায় করলাম। এখন আপনাদের এখানে আরো 3টা আছে, 2টা বেসিকে একটা ইয়ে ছিল, জলের এটা সর্বশিক্ষা করেছি। এই সমস্ত দিন এইভাবে চলবে আর এটা শেষ হবে না। 40টার অধিক প্ল্যান করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে দীর্ঘ দেশ স্বাধীন হয়েছে, 70 বছর হয়েছে। শুনেন, পাটাপাটির দিকে নজর রাখবেন, কথা শুনবেন। বাচ্চারা शिवचर के रांगेड़ी क्षेत्र में जन सचेतनता मंच के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक रैली निकाला गया। गौरतलब है कि जमीन के दलाली से जुड़े लोगों की गिरफ्तार तथा उन्हें कानूनी कार्रवाई किए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को बधाई प्रकट करते हुए जन सचेतनता मंच के कार्यकर्ताओं को दुख से रैली निकाला गया। जन सचेतनता मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा सभी स्तर के लोगों के सहयोग के लिए कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और जमीन के दलाली से जुड़े लोग महज कानून तोड़कर इन कार्रवाइयों को अंजाम दिए हैं, जिसके चलते उन्हें सजा भी भुगतना होगा। আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের এবং এই আজকের এই কার্যসূচিকে সফল করার জন্য আপনারা যে জনসচেতন নাগরিক মঞ্চ যেভাবে উপস্থিত হয়ে যে সদা প্রস্তুত করে তুলেছে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দনের সহিত ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই ক্ষুদিরামের পাদদেশে পর্যন্ত এসে আমরা এখানে শেষ করেছি। বন্ধুগণ, আপনারা গত কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে অবৈধ জমি দখল করতে অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। হিন্দু ধর্মের যে বিগত কয়েকদিন ধরে আমাদের অসম সরকার পত্র দিয়ে আসছিল, তার প্রতিবাদে পক্ষ থেকে প্রথমেই উনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের জনসচেতন নাগরিক মঞ্চ কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করার পর আমাদের এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। এখন আমাদের জনসচেতনতা মঞ্চের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করবেন আমাদের সন্ধানে দাঁড়িয়ে আসামের মাননীয় যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী। আসাম স্বাধীনতার পর আসামে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। ইতিমধ্যে যে অনেকবার অনেক সবশেষ করেনি, আজ প্রথমবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ধন্যবাদ জানিয়ে আসাম সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে মিছিল এখানে করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি 2-1টি বক্তব্য এখানে পেশ করব। বন্ধুগণ, 2014 থেকে আমরা দেখেছি শুধু আসাম নয়, গোটা ভারতবর্ষের একটা পরিবর্তন এসছে। আমরা বার্মাতে ঢুকে সেখানে যে ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের ঘাঁটি আমরা গুড়িয়ে দিয়েছি। আমরা পাকিস্তানের কাশ্মীরে ঢুকে বালাকোটে আমরা এয়ার স্ট্রাইক করেছি। সেই 56 ইঞ্চির যিনি আমাদের নেতা মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির উত্তরসূরি আমি বলবো আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিগত 70 বছর ধরে যা চলছিল আসামের বনাঞ্চল অবৈধ বাংলাদেশিদের যেভাবে দখল করে নিয়েছিল সেটাকে উনি ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন, সেখানে তিনি উচ্ছেদ করে দিতে পেরেছেন। সেই জন্য আমি জনসচেতন একজন শিলচর সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। বন্ধুগণ, আমরা শুধু সেই দরং জেলা নয়, আমরা দেখেছি ধলাইয়ের রজনীখাল, আমরা দেখেছি পাথারকান্দি, আমরা দেখেছি সাউথ করিমগঞ্জে যেভাবে আমাদের মাটি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
हाइलाकांदी विभाग के जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के कार्यकर्ताओं के प्रति ठेकेदारों ने व्यक्त किया नाराजगी। 47 प्रोजेक्ट निजी संगठन को दिए जाने पर परेशानी झेल रहे हैं ठेकेदार। दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर कटिहार जिले में प्रशासन की ओर से जारी किया गया नया एसओपी। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। हाइलाकांदी जिले में राज्य के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने कोविड संक्रमण के चलते मारे गए लोगों के परिवार वर्ग को दिया 1 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान। सभी स्तर के लोगों के प्रति व्यक्त किया गया सहानुभूति। कलाइन व गुमरा इलाके में बड़े पैमाने पर चल रही है कोयले की काली तस्करी। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने के लिए विधायक खलीलुद्दीन ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से किया अपील। दो 2030 साल के अंदर महासड़क से बालाचोड़ा व हारंगा जाओ राजमार्ग के निर्माण कार्य लगभग खत्म हो जाएगा, कहा सांसद राजीव राय ने। जल्द से जल्द सड़क को यातायात परिसेवा के लायक किए जाने का चल रही है प्रयास। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।